Oke, halo Masku, selamat pagi Mas. Ya, ketemu lagi Mas, mancing lagi hari ini Mas. Ini berangkat berdua Mas karo bolo nyampe iki. Lewat berjalan lagi Mas, pangkalane Pak Sis. Oke. Ajar terus, jangan ngasih gabluk. Oke, aja ngasih gablok jare Mas. Iki berangkat pagi ning rada kawanan iki Mas. Nggih, tahu Mas. Oke. Persiapan dulu Mas menuju pangkalan iki airnya semakin turun iki Mas. Ya ora apa-apa Mas. Pokoknya golek iwak Mas. Cari ikan di mana dulu Mas. Nek ketemu titik spote ning Pak wah pang Mas. Harapane Mas. Target rasa muluk-muluk Mas. Segini we Mas. Limang nyari bonus Mas. Ikan lagi sulit ya Mas. Ono ne koyokan kabeh Mas. Ora apa ya Mas yo. Tak lanjut menuju pangkalan dulu Mas. Deket ya Mas pangkalane Mas. Nanti lanjut lagi ketemu di titik spot ya Mas yo. Oke. Oke Mas, persiapan armada ready iki Mas. Oke nunggu temen satu nih Mas, kayak wah, saya neng kono kesuwen tak tinggal ya Mas. Gelu kayak. Oke Mas. Oke airnya turun banyak Mas. Wih, sekotane ketok Mas. Nah, kita nyepot sana dulu Mas. Oke, sana kayak tembakan 4 ros 5 ros Mas. Nanti nggak mau kita coba sini sore-sore Mas. Spotnya bagus sih Mas. Serompotan gitu Mas. Nah sana nggak mau coba sini nih Mas. Wah kayak view-nya cerah ya Mas yo. Semoga ini bagus Mas. Cerah sampai sore nggak hujan ya Mas yo. Oke Mas kan nunggu teman satu nih langsung gas spot Mas. Oke lanjut dulu ya Mas. Nanti ketemu di spot lagi Mas. Selamat pagi Mas. Sudah sampai di spot Mas. Coba di sini dulu Mas. Nanti nggak mau ya geser-geser. Gelembungnya ada Mas. Wah nggak kelihatan tapi Mas. Gelembungnya ada satu. Tadi juga satu. Oke, tak lanjut persiapan dulu ya Mas. Yang satu di sini Mas, sampingku ya Mas. Ya, kayak persiapan ya Mas. Lumutnya pakai dua macam Mas. Ini lumut kemarin ini Mas. Coba pakai lumut kemarin. Oke, wah keren Mas. Lu delolor Mas. Oke, yang satu kayak gini Mas. Oke. Wah mantap ya Mas. Oke, kita lanjut persiapan dulu ya Mas. Seperti biasa rantangnya Mas selalu menemani Mas. Tak lanjut lagi nanti selesai persiapan pergerakan lanjut lagi Mas. Oke Masku, persiapan sudah selesai Mas. Wah ready pol gitu Mas. Seperti biasa Mas, 4 juran tertata dengan rapi Mas. Kayak bronjongnya saya giaring Mas. Tak antaran sih Mas, selesai persiapan nih Mas, menunggu pergerakan sing wah trip delep ngono pokoknya Mas. Oke, tak tunggu sih Mas. Nah tak lanjut lagi nih sono pergerakan tak kabari Mas. Hingga yo nunggu pergerakan nih Mas. Nunggu di lubang buaya kan kono Mas. Tak tenggaran gini Mas. Oke, tak lanjut dulu ya Mas. Mas, dulu Mas. Ambles Mas. Sikat Mas. Iki melu ambles Mas. Oke Mas. Lah Mas. Strike double Mas. Lah ya Allah, sing kira delung Mas. Lah ya Allah. Pucuanku Mas. Wah, sing kayak gemuk Mas. Udah. Keren Mas. Iki 3 jari Mas. Tak selehne sik Mas. Lho kayak. Wah, keren ya Mas. Agak lumayan sing ini Mas. Udah. Lah ya Allah, pagi yang cerah ya Mas. Loh, wes keren Mas. Strike double Mas. Loh kayak udah. Waduh. Wah, kasus malah ruwet nih Mas. Loh, wes. Tak ambil dulu lanjut lagi Mas. Wes mulai pergerakan nih Mas. Tak lanjut lagi nanti Mas. Tak masuk guidance dulu ya Mas. Mas. Apa ki gelu. Tobrut nek ya Mas, asli. Wes, gemuk kayak. Lah. Belum Mas. Tobrut ya Mas. 5 jari up nek kayak Mas. Ngadeg. Cendak ki senare sih. Senare cendak ki weto. Mas, masuk rumpon ganggeng Mas. Walah. Gila Mas. Keren ya Mas. Ikan tobrut Mas. Walah gila Mas. Masih memberikan perlawanan Mas. Waduh keren Mas. Ini kan nyangkut nih ganggeng ya Mas. Blusuk ngisornya karena ganggengnya Mas.
Oke, keren ya mas. Wah, gulu mas. Ikan cowok nak ya mas. 5 jari up. Gulu mas. Spek babon mas. Keren ya mas. Oke, nggonku urung pergerakan meneh mas. Kayak di share. Sesermu ke bronjongmu ge nyeser to. Gulu mas. Tua brut mas. Rezeki pagi hari mas. Sepilikannya sih. Yang ekor. Gulu mas. Di. Ndi deloke sih. Ndi ketoke. Ngene. Gulu mas. Keren mas. 5 jari gemuk mas. Oke, lanjut lagi ya mas. Inggonku mulai pergerakan ya mas, tapi rung ambles nih mas. Tak tunggu nanti sih mas. Iki nunggu angin ngono, mangane istimewa mas. Anginnya ra ono macet mas. Oke, ra mas, lanjut lagi mas. Muga panen ya mas. Tak lanjut lagi, ngono pergerakan lagi, lanjut tak kabari lagi mas. Oke mas, sekarang pindah spot kedua mas. Geser agak ke kanan mas. Tadi di sana kayak, yang satu masih di sana mas. Meh nelateni jare mas. Ya makanya lama sana mas. Tak geser coba agak ke sini mas. Ya, sudah selesai persiapan, tinggal menunggu pergerakan. Tadi wis ada pergerakan mas. Sentelip no, ning rung ambles mas. Oke, tak tunggu sih mas. Nanti nek wis tenggelam tak lanjut kabari lagi mas. Ini cuacanya panas pol mas. Anginnya belum keluar sama sekali mas. Jadi makannya belum bisa keras mas. Ya semoga ada angin ya mas ya. Ada angin cerah, raudan tekan sore no mas. Masuk ya mas. Oke, lanjut dulu mas. Mas, habis selesai persiapan tadi mas. Sing sana hilang mas. Sikatnya mas. Gila mas. Oh lah. Ya Allah mas. Gila mas. Lah. Ih, keren mas. Agak gemuk ya mas. Gila mas. Mantap ya mas. Gila mas. Waduh, ya Allah, gila mas. Walah, tak ikuti jaluk mas. Waduh. Lah. Ya Allah, gila mas. Mantap mas. Waduh, tak ikuti jaluk mas. Lah. Ya Allah, gila mas. Keren mas ikannya mas. Spotnya cuma 3 ros mas. Nih ikannya, lah. Ya Allah, gila mas. Mantap ya mas. Alah. Alah, ya Allah. Urung gelem munggah mas ki mas. Sepiro ki mas. Yo, naik yo. Semoga naik ya mas ya. Ulah. Ya Allah. Gelem mas. Sing saya setia ning kono mas, nunggoni kono lho. Kon melu rene ra gelem mas. Gelem. Ya Allah. Kemeng mas tanganku mas, tak seleni sik mas. Dia tariknya mas. Kemeng mas tangannya mas. Gelem. Keren ya mas ya. Yo, semoga naik yo. Gulu mas. Tobrut mas. Ikan cewek mas. Tak kira ikan cowok tadi mas. Gulu mas. Keren ya mas ya. 4 jari sak mene mas. 5 jari sak mene mas. 5 jari gendut nek iki mas. Gulu mas. Tak sepil ikane mas. Gulu. Lah ya Allah gitu. Keren ya mas yo. Kayak gunung mas. Gunungnya hilang. Ketutupan gunungnya mas. Oke, lanjut lagi mas. Mantap ya mas. Oke, tak rantang mas. Oke, tak lanjutin dulu mas. Mas panasnya ra umum mas. Anginnya ra gelem metu gitu mas. Ya Allah, ini kambangannya ngambles mas. Saya anaknya mas, moto brute mas. Enggak apa-apa ya mas yo. 3 jari mas. Oke, lanjut lagi. Ambles meneh mas. Kena lagi mas. Lah. Ya Allah. Bocokanku mas. Lumayan mas. What?
Oh lah 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 lah. Ya Allah, strike lagi mas. Kayak koncoku ndekem ning kono. Woi, mas strike ora? Lho, mas. Malah nunggoni lubang buaya kayak mas. Duh, nyantol ganggeng mas. Yes, lah. Keren ya mas. Gitu mas. Gini mas, 3 jari gendut mas. Oke, tak lanjut lagi ya mas. Mumpung ikan makan gitu mas. Oke mas, malah mendung sana mas. Hilang mas. Kena lagi mas. Walah, 3 jari mas. Masuk target ya mas. Wah, kayak malah rada mendung ya mas. Kacau ya. Tidak apa, tak lanjut aja dulu mas. Ngomong belum hujan ya mas ya. Sini mas. Persiapan langsung hilang mas. Gitik mas. Gelu kayak mas. Manuhara mas. Piye toki, wah keren mas. Kita lanjut dulu mas ya. Semoga mau makan terus mas. Iki gelar walsan loro mas ki karo iki mas. Langsung hilang kambanganku mas. Oke, tak lanjut dulu mas. Ya mas iki ambles meneh mas. Kena oleh mas. Mantap. Yo ikan makan mas ya. Semoga saja mas. Waduh, malah ning rayu ya mas. Oke, lanjut lagi mas. 3 jari sesuai target ya mas. Tak lanjut dulu mas. Tak masuk ke bronjong saya, tak umpanane kok kental meneh mas yo. Strike sing ini mas. Genteran kaya mas, gelu-gelu. Tak tarik isik mas yo. Gelu. Kena lagi mas. Yo ikan mulai makan nih mas. 3 jari mas. Masuk 3 jari anggar terus ya mas yo. Kita lanjut dulu mas. Yo, jareke piye to gen ngono. Nggih, bolone rungono gen. Saya tak lanjutin dulu mas. Aduh kacau mas. Wis pindah sini mas, geser ke sini. Kayak selesai persiapan mas, malah wis gerimis gitu mas, mau hujan mas. Wah kacau mas. Nggak bisa ambil gambar mas. Tak lanjut dulu mas ya. Semoga mau makan sini mas. Tak tunggu dulu mas. Semoga tidak jadi hujan ya mas ya. Kacau nih hujan mas. Oke, tak lanjut dulu mas. Oke mas, reda mas. Mau baru angin badai udan terus mas. Rada terang lagi mas. Nyepot di sini jadi mas. Wah, mau makan ambles-ambles rono iwake mas. Iki glu. Wah, iwake sakmene mas. Ulah ora kena mas. Glu iki. Wah. Wis apa mas? Tak telatenane sik dulu nih mas. Baru ngenteni waktu pulang mas yo. Wis kemeng sikile iki. Tak lanjut dulu mas. Menawa ono sing gemuk mas. Iki mas, kambanganku mas, gelu mas, tak zoom ke mas, gelu jalan-jalan gitu mas. Yalah tak sikate sih mas, selak melayu iwake gelu kae. Keren mas. Walah gambli kene mas. Gelu kae sing kono ilang mas. Gelu mas. Wah ganggeng. Lah ya Allah. Hilang dari pandiangan kenane ganggeng loh mas. Iya iki. Mas, masuk ya mas ya. Lanjut sih mas, wis meh prepare pulang malah mangan meneh mas. Cocok ya mas ya. Kambanganku melesat jauh mas. Lho, pelakune kaya ngene iki mas. Ya Allah. Oh lah. Piye iki mas. Wis ra apa-apa ya mas ya. 5 menit lagi mas, prepare pulang, lanjut mancing hari selanjutnya mas. Tak lanjut dulu mas. Cilik mau lho, gek tak lebokke mas. Gelu. Mas. Lah. Ya Allah. Mancing kayak ngene iki mas. Lah. Ya Allah. Waduh, nyantol ganggeng mas. Ucul meneh mas. Nah, 3 jari ini rada wangun nih mas ya. Iya. 3 jari gemuk lagi mas. Saya mau tolong nyari gering mas. Kita lanjut sih mas yo. Arep Bali kok malah mangane keras meneh mas, piye jal mas iki mas. Lanjut apa pulang ya mas? Delok neh mas. Delok neh terus tekan maghrib. Kita lanjut dulu mas. Kok mangan terus gitu mas. Glu mas. Lah. Ya Allah piye nek ngene iki jal. Lah glu mas. Lah ya Allah. Iwake kon ngancani ya mas yo.
Lho, walah iwak iki mah mlayu-mlayu rentuk Bali masih mancing, Mas. Muni arep Bali mangan, tak luntung lho Mas, mangan terus Mas glum malah lemu Mas. Lah ya Allah, lho. Piye jalane ngene iki? Ora apa-apa. Kalau malah guyu kita. Iyalah. Piye Mas? Bali apa kose ngene iki jal. Sik sak iwakne. Sik delok ya Mas ya. Selamat sore Mas. Yes, waktunya pulang Mas. Iki wis tak prepare pulang kemas-kemas Mas. Ya, untuk hasilnya ini Mas. Ya enggak banyak tapi lumayan Mas. Yes. Wis mantap Mas. Nota brute mau Mas. Mantap ya Mas ya. Keren Mas. Sesuai target tadi Mas 2345 Pak. Angkut ke Bali ya Mas ya. Lumayan Mas. Ya mungkin 2 kilo Mas. Nih. Hasilnya ini Mas. The Nyambix. Yes. Oke, terima kasih Masku. Lanjut pulang dulu Mas. Sampai jumpa di hari mancing selanjutnya. Terima kasih Masku.